Assalamualaikum and hello everyone. We meet again today. I hope everything goes well and good. Today I want to share with you some exam tips so that you can write a better answer for any question given. Maybe for some part of this slide, I will use mixed language to make sure that the message that I want to share can be understood better. So students, when we study, we must know also what is appear in the real exam questions, that is the SPM questions. If the SPM questions are tough or maybe is very tricky, so we must know how to get a better answer, to write a better answer, so that we can get maximum marks. So in this part exam tips, I will share with you the guideline on how to get maximum marks based on a sample of quality answers and some of the answers that can give you better or higher marks. And maybe we can discuss on some common mistakes of the candidates always did every year. So my dear students, being a student that have to sit for an exam, we must know what are the exam requirements. We call it the keperluan peperiksaan. Untuk menduduki peperiksaan, kita mesti ada kita mesti tahu apakah yang kita harus ada. Ada 4 ciri di sini, that is we call as the STAR students requirement. S, what is S? The skills. I use STAR because this is the short form for the English word. S stands for the skills or kemahiran. You must know what are the skills to answer essay question, which is maybe different, lain daripada menjawab cara-cara menjawab soalan struktur. That we call it kemahiran. Even soalan kertas 1 atau kertas objektif, you must know the skill. How to get ataupun bagaimana nak pilih jawapan yang betul daripada 4 pilihan jawapan. Kertas 1 sebenarnya kita tidak berapa menjawab soalan. Kita atau calon hanya memilih jawapan yang betul sahaja. Kedua, T stand for the techniques. Ya, semua orang mesti ada teknik yang betul untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan. Of course, for answering the biology question, you must know the technique differently from what are you going to answer at maths, for example. Tekniknya tak sama. Dan dalam biology sendiri, teknik untuk menjawab kertas 3 contohnya memang jauh berbeza dengan teknik menjawab esei, soalan esei. Ketiga, A, that is attitudes atau sikap dalam bahasa Melayu, yang mana pada cikgu, attitude inilah sebagai punca yang utama untuk seseorang calon atau pelajar itu akan menghasilkan atau membuahkan keputusan yang lebih baik ataupun yang sangat cemerlang di akhirnya. Don't you think that your attitudes towards your teachers, towards your parents and towards your friends akan menghasilkan sesuatu yang baik di masa akan datang? Jadi bersikaplah dengan lebih baik untuk masa depan kamu. Dan yang terakhir, as STAR students, we must have the readiness. Of course, readiness ialah kesediaan. Cikgu cukup yakin kesediaan anda yang mendengar ini sekarang jauh sudah berbeza dengan pada ketika kita semua cuti PKP. Semakin dekat kita melangkahkan kaki, anda semua bermakna semakin dekat dengan tarikh SPM walaupun ianya ditangguhkan sedikit.
Have you ever seen a real SPM question? This question appeared in SPM 2012. What are the questions? It sounds like this. State the similarities and differences between the human and the grasshopper's respiratory system based on the structural adaptation to maximize the rate of gases exchange. This essay question need you to write for 10 marks, which is, I think, kalau 10 markah ini esainya adalah esai yang agak panjang lah. Markah esai yang penuh atau yang lengkap, satu soalan esai adalah 20 markah. Tapi this type of question 10 marks, maybe another 10 marks tu dia ada soalan lain, pecahan soalan lain, maybe 4 markah dan 6 markah. So students, you must know how to answer this type of question. Actually, they want you to analyze atau menganalisis, right? What are you going to know, ataupun apa yang awak mesti boleh buat dalam soalan seperti tadi adalah the candidates are required to break down their knowledge into smaller sections. Maksudnya awak harus tahu sesuatu perkara dan boleh menerangkan semula dalam bahagian ataupun dalam perkara yang terperinci secara sedikit demi sedikit. Kemudian soalan menganalisis juga memerlukan pecalon tadi untuk memberi komen ataupun kritikan yang umum tentang isu yang diketengahkan. Selain daripada itu, soalan menganalisis also need the students or the candidates to understand how a concept works together. Which is, kalau kita tengokkan soalan yang menganalisis ini bukan soalan aras rendah. Ia adalah soalan yang aras agak sederhana ataupun lebih tinggi. Jadi sesuatu soalan yang keluar ataupun yang ditanya mesti ada konsep biologi yang berkaitan. Jadi calon ataupun pelajar mesti tahulah untuk menjawab sekiranya soalan itu dipilih. Selain daripada itu, soalan menganalisis kadang-kala memerlukan penerangan untuk persamaan dan perbezaan. Explain the similarities and differences for, apakah dia? Sebagai contoh soalan yang tadilah, iaitu the similarities and differences between the human and insect respiratory system. But then dia bagi info tambahan. Based on what? Based on the structural adaptation. For what? To what? To maximize the rate of gases exchange. Jadi kan kalau you perhatikan dekat soalan, banyak maklumat telah dibekalkan sebenarnya untuk kita menulis satu esei yang sangat baik. Cuma beza di sini ialah soalan yang keluar pada tahun SPM 2012 menggunakan kata kunci state ataupun nyatakan. Bermakna di sini walaupun soalan itu menggunakan perkataan atau kata kunci nyatakan, tetapi bila kita lihat kepada peruntukan markahnya 10 markah, bermakna bila kita nyatakan jawapan mesti disertakan dengan penerangan. Seterusnya, dalam soalan menganalisis ini, kalau diperhatikan, kita juga ataupun calon juga diminta untuk membuat pembandingan atau to make the comparison between two situation or two things. Ada tak agaknya soalan-soalan SPM sebenar? The real SPM questions? Yes, of course ada. For example, in SPM 2011, question essay number 8A. The question, explain how the greenhouse influences the productivity of the tomato plants. So this question need the candidates to know two things. If you want to answer this question, what is it? First, you must know what is greenhouse. Apakah dia rumah hijau? Second, you must know macam mana or how can the greenhouse boleh menyebabkan the productivity of tomato plant either increase atau decrease. So you must know the relationship and you must know how to explain it. Seterusnya, pada tahun 2014,
Di dalam kertas 2 SPM 2014 nombor 8B, soalan menganalisis sekali lagi ditanya. Apakah soalannya? Diagram shows two types of human activities in an ecosystem. Apakah dia aktiviti-aktivitinya? First one, excess fertilizers used in the vegetable farm, penggunaan baja berlebihan dalam kebun sayur. Yang kedua, excessively cutting down trees, penebangan pokok secara berleluasa. So the question, explain the impact of each activity on the ecosystem. Terangkan impak setiap aktiviti kepada ekosistem tersebut. Dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 10 markah. Pada tahun ini, kebanyakan ataupun rata-rata calon menjangkakan ataupun sedikit keliru dengan mengingatkan 10 markah yang diperuntukkan ini dengan adanya 2 aktiviti manusia, seolah-olah setiap aktiviti menyumbang 5 markah. Adakah begitu? Baik, sebenarnya apa yang harus kita ingat adalah semasa menulis esei, walaupun markah yang diperuntukkannya 10 dan kita andai atau jangkakan setiap aktiviti ini menyumbang 5 markah, tetapi sebaiknya anda tulislah isi atau poin bagi setiap aktiviti tadi lebih daripada 5 pun tak mengapa. Sebab kadang-kadang kita tak tahu adakah setiap isi yang kita tulis itu adalah betul dan menyumbang markah. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita buatkan tajuk kecil perkara pertama atau aktiviti pertama yang ni dan kita tuliskan apakah dia punya impak atau kesan. Kemudian langkah satu baris atau langkah satu baris, tuliskan aktiviti kedua dan kita senaraikan pula apakah dia punya impak kepada aktiviti manusia itu pada ekosistem. Jadi bagaimana agaknya? Mari kita bantu kawan kita ini untuk menjawab soalan SPM 2012 yang sebentar tadi. Jadi, ingat kembali, for that type of question just now, SPM 2012, what are you going to write is about these two elements. What are the similarities? Apakah persamaan-persamaannya? And second one, what are the differences? Apakah perbezaan-perbezaannya antara dua perkara yang telah diutarakan tadi? Dalam hal berikut, walaupun diperuntukkan 10 markah, there are 10 marks for this question, it doesn't mean 5 marks for similarities and another 5 marks for differences. Normally, kebiasaannya, persamaan adalah kurang sedikit daripada perbezaan. Jadi berapa? 2, 1 sahaja. Apa yang harus dilakukan atau ditulis oleh calon adalah lebih selamat jika anda tulis seberapa banyak yang anda tahu. Okey, sebagai contoh persamaan yang mungkin anda ingat 2, tulislah 2. Kalau anda ingat lebih, ada 4, tulis keempat-empatnya sekali. Sebab ingat tadi cikgu dah pesan, dalam esei awak tulislah sebanyak-banyak isi ataupun poin yang awak boleh tulis supaya anda boleh mendapat markah yang maksimum. Mari kita senaraikan apakah dia persamaan-persamaan ataupun what are the similarities between the human and the grasshopper's respiratory system based on the structural adaptation to maximize the rate of gases exchange. Right, the first point, both respiratory surface is moist. Di sini kita gunakan perkataan both ataupun kedua-dua. Permukaan respirasi adalah lembab. Penggunaan perkataan both ataupun kedua-duanya penting untuk anda tulis dan pastikan anda tulis. Kerana apa? Kerana soalan bertanyakan tentang persamaan or the similarities between these two type of respiratory system. So dalam penulis jawapan, penegasan yang perlu anda nyatakan adalah kedua-dua sistem yang dipunyai oleh sama ada manusia ataupun belalang, iaitu insects. So penggunaan perkataan both ini perlu dilakukan. So the first point just now, both respiratory surface is moist. What for? So that what happened?
to dissolve the oxygen or to enable the diffusion of oxygen to occur. So you can see here, you dah dapat 2 markah di sini. Okay, the first one is the point ataupun the characteristic. Then you perkukuhkan ataupun perkuatkan jawapan tadi untuk apa. Always remember, in answering the biology essay question, what your answer that you give, you mesti berikan dia punya penegasan ataupun kuatkan lagi dengan hujah yang berikutnya. What is the second point? Second point, the both respiratory surface is thin, or you may use the word one cell thick. So, what is the purpose? So that the diffusion that happens will be faster or rapidly. So, these are another marks for you. Next, both respiratory structure or surface has large surface area. So, what for? So, more gases can diffuse. So when you write the answer, write like this. So you can see here the fluent to get marks from one point to another point. So here you have already listed 3 similarities between the human and grasshopper's respiratory system. So next, let us list out what are the differences between the human and grasshopper's respiratory system based on the structural adaptation to maximize the rate of gases exchange. The first one, the main organ in human system is lungs, while in insect is the tracheal system. So girls and boys, my students, when we write the sentence, ya, bila kita tuliskan jawapan untuk perbezaan atau differences, always remember that we must use this word, that is conjunction, kata penghubung in bahasa Melayu. So bila kita tuliskan ayat, kita tulis atau nyatakan perbezaan kedua-dua perkara tadi, kita hubungkan dengan perkataan ini. So the whole sentence will make 1 mark for you. The second one, air enters the trachea in human through the nostril, while for insect, air enters trachea through spiracles. So whoever read this answer, sesiapa saja yang baca, dia akan fahamlah. Dalam manusia, udara memasuki trachea melalui lubang hidung. Tetapi, walau bagaimanapun, dalam serangga, udara memasuki trachea melalui liang spiracle. So what else the differences? Third one, the nasal cavity for human does not have valve, but spiracles in insects have valves. So this sentence membezakan di antara rongga hidung pada manusia yang tidak mempunyai sebarang injap, tetapi bagi spiracle pada serangga ada injap. Seterusnya, the human's trachea is supported by ring of cartilage, while trachea in insects is supported by ring of chitin. So this is the differences. In human there are cartilage, but in insect there are chitin at the trachea. Then this both structure, cartilage and chitin, actually give the same function for both organism. What is the function of the cartilage or the chitin? To prevent the trachea from collapse. So we just add this point so that you can get more marks. Next, the human's trachea branch is called bronchi, while the insect's trachea branch is called tracheos. Kan keperbezaan dia di sini pada manusia, cabang trachea ialah dipanggil sebagai bronchus. Manakala dalam serangga, cabang trachea kita panggil sebagai tracheole. Seterusnya, the gases exchange surface in human are alveoli, while gases exchange surface in insect is tracheo. Ya, perbezaan dari segi permukaan di mana berlakunya pertukaran gas. Pada manusia ialah alveolus, manakala pada serangga ialah tracheole. Next, alveoli, which is in human,
are covered by blood capillary network, but tracheole are not covered by blood capillary network. Ya, jaringan kapilari darah hanya kita temui pada permukaan alveolus iaitu pada manusia sahaja. Next, in humans, the intercostal muscles assist the gaseous exchange, but in insects, the abdominal muscles assist the gaseous exchange, iaitu pertukaran gas pada manusia dan pada serangga. Otot yang membantu pertukaran gas itu berlaku adalah tidak sama. Jenis otot pada manusia dinamakan otot interkostal luar dan dalam, manakala bagi serangga, otot pada bahagian rongga abdomennya yang membantu pertukaran gas. Jadi, berapakah agaknya markah yang anda boleh dapat? Students, if you have written a complete Bali GAC with correct technique and good skill, don't worry. You may get maximum marks for it. Always remember, practice will make perfect. The previous real SPM question, that is in 2011 SPM question number 8A, about how the greenhouse can influences the productivity of the tomato plants, bagaimana rumah hijau boleh mempengaruhi produktiviti pokok tomato itu. So, what you should know and you must know the greenhouse itself. How do it look like? Bagaimanakah rupanya? Dan how can the greenhouse affect the productivity of the tomato plant if we plant the tomato plant with the concept of greenhouse. My dear students, nothing happens by coincidence. Always remember, a dream is only a dream until you decide to make it real. Harry Styles. Rule of success: never lose hope and keep on working. So, thank you very much for watching my video today. Always remember the exam tips that I have shared to you. Practice it during answering the question. See you next time. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum. Bye-bye.